Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un exercice concernant le dipôle RC. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc on va commencer par l'énoncé d'exercice. Donc on considère le montage représenté dans la figure 1. On pose l'interrupteur à la position 1 à l'instant t est égal à 0. Donc لاحظوا معايا هنا في la figure خدينا واحد le générateur, هذا c'est un générateur, وهنا خدينا un condensateur اللي كنرمزو له ب C, وهذه c'est une résistance كنرمزو لها ب R. واضح؟ والانتربتور يمكن لي نديرو في la position 1 ou bien في la position 2. Donc حنا في الاول وضعناه في la position numéro 1. Donc on visualise sur l'écran d'un oscilloscope la tension UC entre les bornes du condensateur et on obtient la figure 2. Donc هاد la figure 2 حصلنا عليه فاش ربطنا هاد لو كوندونساتور مع واحد لوسيلوسكوب. لوسيلوسكوب هو راسي متذبذب. اذا لوبجيكتيف ديال هاد الشيء هذا هو باش نحصلوا على لا طونسيون U de C, يعني la tension entre les bornes ديال le condensateur en fonction du temps بدلالة الزمن. Donc la première question, recopier le circuit correspondant et préciser les connexions à faire pour visualiser à l'aide de l'oscilloscope la tension aux bornes du condensateur, puis représenter les différentes tensions flèches et trouver la relation entre ces tensions. Donc هنا قالك يعني غنمثلوا على هاد التبيانه هادي كيفاش ربطنا لوسيلوسكوب باش حصلنا على هاد لا كورب هذا. دونك باش نربطوا لوسيلوسكوب خاصنا نربطوه مع لو كوندونساتور حيت لوبجيكتيف هو نحصلوا على لا طونسيون او بورن دو كوندونساتور. هذا علاش لاحظ معايا هنا. دونك هنا هذا هو لو جينيراتور. دونك بما اننا وضعنا لا طونسيون au bord de du générateur على هذا لو سونس هذا كيعني بان هذا اعتبرناه هو لو بول بوزيتيف وهذا اعتبرناه لو بول نيجاتيف. وبالتالي هنا في هذا لو كوندونساتور غيكون هذا مرتبط لنا مع البلس وهذا مرتبط لي مع الموان. واضح؟ هذا علاش فاش خدينا المدخل والهيكل ديال لوسيلوسكوب وضعنا المدخل هنا لونطري وضعناه هنا مع هاد لا بورن A ولا ماس اللي هي الهيكل وضعناها مع لا بورن B. دونك هاد الشيء هو اللي خلانا نشوفوا هاد لا كورب سور ليكرون ديال لوسيلوسكوب. واضح؟ اذا حنا جاوبنا على الشق الاول ديال السؤال. puis représenter les différentes tensions. Donc la tension au borne du condensateur هو هذا اللي مثلناه بهذا الفليش هذا U de C حيث غيكون la représentation ديال لي طونسيون غيكون لو كونترير ديال لو سونس ديال لو كورون. دونك بما اننا اعتبرنا هذا هو لو بول بوزيتيف دونك لو كورون غيكون هكذا. دونك هادو خصهم يكونوا عندهم دي سونس كونترير. هذا علاش مثلناهم للفوق. ولا طونسيون au borne de la résistance هو هذا مثلناه ب U de R. دابا إلا اعتمدنا على لا لوا داديتيفيتي دو لا طونسيون شنو غنلقاو بان هاد او هادي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا سوم ديال UC يعني لا طونسيون au borne du condensateur plus U de R يعني la tension au borne de la résistance. Donc غنلقاو بان E est égal à U de R plus U de C. On passe à la deuxième question. Montre que la courbe de la figure 2 présente deux régimes. Quels sont-ils? Par quoi se caractérise chacun d'eux? Donc غنعتمدوا على la courbe اللي حصلنا عليه sur l'écran de l'oscilloscope. إذن هنا راه كيبان لي بأن عندي دو ريجيم. الريجيم الأول هو هذا من هنا حتى لهنا تقريبا. دونك هنا la tension au borne du condensateur كيف ما كتلاحظوا معايا هنا varie avec le temps كيتغير.
باغ كونطخ فاش كيوصل لي لهنا لا فالور ديال 10 فولت كنلاحظوا انه كيبقى لنا كونستانت. دونك هذا كيتسمى لنا ريجيم ترانزيتوار وهذا كيتسمى لنا régime permanent. Donc la courbe de la figure 2 présente deux régimes. Un régime transitoire au cours duquel la tension I de C varie de 0 à 10 volts et donc كينتقلنا من 0 فولت حتى ل 10 volts. Ou le deuxième régime اللي هو un régime permanent au cours duquel la tension I de C devient constante ou I de C في هذا الوقت كتساوي لنا 10 volts. Bien, on passe à la deuxième question. Quel est le rôle des circuits lorsqu'on pose l'interrupteur K dans la position 1? Justifiez votre réponse. Donc, هنا قلنا بأننا وضعنا l'interrupteur في la position 1. فاش وضعنا هنا شنو هو le rôle ديال هاد le circuit هادي. Donc, في هاد الوقت بما أننا هنا عندي واحد le générateur. هاد لو جينيراتور شنو غيدير؟ غيشارجي لي هاد لو كوندونساتور وبالتالي لو رول ديال هاد لو سيركوي هو لا شارج ديال لو كوندونساتور. دونك لو رول دو سيركوي lorsqu'on pose l'interrupteur K dans la position 1 est la charge du condensateur car à la justification car le circuit de charge comporte un générateur. Par contre إلا وضعنا هنا في هاد لا بوزيسيون 2 هنا غيوقع لنا ديشارج. علاش؟ حيت هنا ما عنديش ان جينيراتور باش يشارجي لي هاد لو كوندونساتور. De 2, quelle est la valeur de la force électromotrice E du générateur? هاد la force ou bien la valeur de la force électromotrice pardon E هي ديك la valeur اللي وصل لها la tension au bord du condensateur. Donc حنا في la courbe اللي حصلنا عليه sur l'écran ديال l'oscilloscope لقينا بأن U de C pardon وصلت لنا ل 10 فولت وبالتالي غتكون E كتساوي لنا 10 volts. Donc la valeur de la force électromotrice E du générateur et E est égale à 10 volts. Puis, quel est le signe de la charge de chaque armature du condensateur? Justifiez votre réponse. Donc, هنا إلا رجعنا لو كوندونساتور شنو كنلقاو بأن عندنا واحد l'armature A وعندنا واحد l'armature B. لوبجيكتيف ديال هذا السؤال هذا هو نحدو لا شارج اللي كاينه على هاد لارماتور A يعني واش سو سون دي شارج بوزيتيف ou bien دي شارج نيجاتيف ولا ميم شوز هنايا خصنا نحدو في هاد لارماتور B واش عندنا دي شارج بوزيتيف ou bien دي شارج نيجاتيف. Donc la charge de l'armature A est positive et celle de l'armature B est négative car grâce à l'existence du diélectrique entre les armatures du condensateur. Donc هنا entre les deux armatures هنايا عندنا واحد diélectrique عندنا واحد ليزولون واحد العازل هنايا. Donc هاد les armatures de condensateur les électrons s'accumulent sur l'armature B. Donc هنا في هاد l'armature B كيوقع لنا واحد l'accumulation ديال les électrons. Donc هنا كيكونوا عندنا des charges négatives. Par contre l'armature B كيوقع لنا اولا كيكون عندنا دي شارج بوزيتيف. B et l'armature A perdent la même charge électrique reçue par l'armature B. بطبيعة الحال باش خاصنا فاش الا جمعنا هاد لي شارج بوزيتيف نيجاتيف باردون اللي عندي هنايا مع لي شارج بوزيتيف اللي عندي هنايا خصني نلقى نيل. دونك هادشي اللي تاكيمولا هنا راه كنخسروه هنايا. 2.4. Déterminer l'équation différentielle que vérifie la tension I de C entre les bornes du condensateur. On considère taux est égal à R fois C. Donc l'objectif هو نحدو l'équation différentielle. باش نحدو l'équation différentielle غنعتمدو على داك la loi d'additivité des tensions اللي حصلنا عليه في la première question اللي هو donc on a U de R plus U de C كتساوي لنا E. دونك هذا هو اللي الجواب اللي جاوبناه في السؤال الاول. دونك هنا انا بغيت ليكواسيون ديفيرونسييل كو فيريفي لا طونسيون اي دو سي وبالتالي هذه اي دو سي غنخليها. دونك هذه اللي غنموديفي اي دو ار هي ار
fois I. Donc, on a bien I de R. La tension au borne de la résistance, il y a la résistance multipliée par l'intensité du courant, اللي هي I, donc RFI. وحنا كنعرفوا بأن I هي ديت كي على ديت تي. مزيان. وكنعرفوا كي كذلك حنا عوضناها هنايا. دونك عوضنا I بهاد ديت كي على ديت تي. دونك R فوا ديت كي على ديت تي بلس I دو سي تيغال à E. وهاد كي هادي عندها واحد العلاقة كتربطها مع I دو سي. Et on a Q هي C, la capacité ديال le condensateur multipliée par la tension aux bornes du condensateur. دونك هنا غنعوضو هاد كي هنايا. دونك غتولي لنا دي ديال سي في اي دو سي. و سي سيتين كونستانت دونك غنخرجوها على برا. هادي سيتين كونستانت غتخرج على برا. دونك غنلقاو ار فوا سي في دي دو يو سي على دي تي بلس اي دو سي ايت ايكال ا او. هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي كنا كنبحثوا عليها. دونك هاد ار سي يمكن لي نرمز لها بالطو لان عطاونا طو هي ار فوا سي. وبالتالي غنلقاو طو في دي دو يو سي سير دي تي بلس اي دو سي كتساوي لنا او. وهذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال كو فيريفي لا طونسيون او بورن دو كوندونساتور. مزيان. عقلونا على هاد ليكواسيون ديفيرونسيال حيت غنحتاجوها من بعد. Donc, par analyse dimensionnelle, déterminer la dimension de taux. D'abord, خاصنا نعرفو هاد taux شنو هو la dimension ديالها. Donc, باش نعرفو la dimension ديال taux شنو غنديرو؟ غنعتمدو على la dimension ديال R و la dimension ديال C. علاش؟ لأن taux هي la multiplication de R et de C. Donc, عندنا la dimension ديال taux هي la dimension de R fois la dimension de C, la résistance ou la capacité du condensateur. Donc on a U de R كتساوي لنا R fois I. وهذا c'est la loi d'Ohm. Donc معروف. Maintenant نخرجوا R. Donc alors R est égal à U de R على I. وبالتالي غنلقاو la dimension pardon ديال R هي la dimension ديال la tension U fois la dimension ديال I moins 1. حيت هذه إلا طلعناها للفوق كترجع لنا moins 1. مزيان. هاني لقيت la dimension ديال R. دابا غنمشيو لا dimension ديال C. دونك كنعرفو بأن Q هي I فوا T d'après ديك لا غولاسيون اللي كتبنا في السؤال اللي قبل. وكنعرفو كذلك بأن Q هي لا ملتيبليكاسيون ديال C في U دو C. دونك من هنا غنديرو هادي كتساوي لنا هادي لأن لوبجيكتيف هو نحدد لا ديمونسيون ديال C. دونك غنلقاو I فوا T كتساوي لنا C fois U de C. وأنا باغي C. دونك C هي I fois T على U de C. وبالتالي راني حددت لا ديمونسيون ديال C. دونك لا ديمونسيون ديال C هي لا ديمونسيون ديال I ديال لو كورون bien l'intensité du courant fois la dimension ديال لو طون. هذا هو لو طون. وهذه اللي طلعناها الفوق غتولي لنا موان 1 في لا ديمونسيون ديال U موان 1. دابا شنو بقى لي؟ غنضرب لا ديمونسيون ديال R فوا لا ديمونسيون ديال C باش نلقى طو. دونك اونفان اون تروف كو طو كتساوي لنا U ديال R I في I موان 1. وفي هاد الشي هذا دونك غنسامبليفيو هاد I موان 1 غتمشي لي مع هاد I وهاد U غتمشي لي مع U موان 1. دونك فينالمون شنو بقى لنا؟ بقى لنا باردون هنا خصكم تزيدو لي كروشي راه نسيتهم هنايا. دونك لا ديمونسيون ديال طو هي لا ديمونسيون ديال لو طون. وبالتالي هذه كتسمى لنا ثابتة الزمن. دونك طو est égal à R fois C, c'est une constante de temps. نمشيو لا troisième question. Sachant que I de C est égal à A facteur de 1 moins l'exponentielle moins alpha T et solution de l'équation différentielle précédente, déterminer l'expression de A et celle de alpha. Donc, dès que l'équation différentielle est déjà حددناها في la question 2.4 عطاونا la solution ديالها. قالوا لنا كيتكتب على هذا الشكل هذا. والأوبجيكتيف هو نحدو هاد A ونحدو ألفا. دونك شنو غنديرو؟ أول حاجة بعدا خاص هاد U de C نديرو لها لا ديريفي بارابور او طون حيت في ليكواسيون ديفيرونسيال إلا عقلتو راه عندي لا ديريفي ديال U de C بارابور او طون.
دونك هنا خدينا اي دو سي اللي هي هادي عطاوها لنا، وهنا فقط نشرنا. دونك ا فوا 1 هي ا، و ا فوا هادشي هي موان ا ليكسبونسيال موان الفا تي. دابا غنديرو لا ديريفي ديال اي دو سي بارابور او طون. دونك هادي سي اون كونستانت، لا ديريفي ديالها غتمشي لنا تعطينا زيرو، ولا ديريفي ديال ليكسبونسيال ولا ديريفي ديال هادشي اللي الفوق نهبطوه لتحت فوا ليكسبونسيال. دونك ابخي لا ديريفي غتلقاو لنا دي اسو على دي تي هي ا فوا الفا ليكسبونسيال موان الفا تي. دابا غنعوضو هادي اللي حصلنا عليها وغنعوضو اي دو سي فين في l'équation différentielle. Donc en remplaçant dans l'équation différentielle précédente on a هذه هي l'équation différentielle اللي ديجا حصلنا عليها. دونك غنلقاو طو غنضربوها في دي اس على دي تي اللي هي هادي. دونك هي طو فوا ا فوا الفا ليكسبونسيال موان الفا تي بلس اي دو سي، و اي دو سي هي هادي. دونك بلس ا موان ا ليكسبونسيال موان الفا تي est égal à e bien sûr. هي e عندي هنا. دونك هنا ما بين هاد لو تيرم هذا وهذا كنلاحظوا بان ا ليكسبونسيال موان الفا تي عندي هنا وعندي هنا. دونك غنعمل بها، الا عملت بها شنو غيبقى لي هنا؟ غتبقى لنا طو فوا الفا هي هادي، وإلا عملت بها هنايا غيبقى لي موان زان. دونك هي هادي اللي حصلنا عليها بلس ا كتساوي لنا او. دونك من هنا شنو غنديرو؟ هاد لو تيرم اللي فيه ليكسبونسيال وفيه لو طون هذا ما عنديش هنا، مكاينش لهاد الجي. دونك غنقولوا بان هاد لو تيرم هذا بيان هاد لو فاكتور هذا كيساوي لنا زيرو. باغ كونطخ هاد ا غتساوي لي هاد او. دونك غنلقاو طو فوا الفا موان زان ايتيكال ا زيرو اي ا ايتيكال ا او. دونك هاني لقيت ا لقيتها كتساوي لنا او، ودابخي سيت ايكواسيون غنلقاو بان الفا ايتيكال ا 1 سيغ طو، حيت هاد موان زان فاش غترجع لي اللي غتولي لي 1 وغنقسم على طو. دو الفا ايتيكال ا 1 سيغ طو اي ا ايتيكال ا او. دابا هاد لي دو هاد ا و الفا غنعوضوهم في هاد la solution. Donc, finalement, la solution de l'équation différentielle devient e de c est égal à e facteur 1 moins l'exponentielle moins t sur tau. Bien. Monsieur, la quatrième question, déterminer l'expression des courants électriques dans le circuit. D'abord, l'objectif de la question, c'est l'expression de le courant électrique. Donc, غنعتمدوا دائما على داك لا لوا d'additivité اللي ديجا حصلنا عليه في لا بروميير كيسيون. دونك عندي اي دو ار بلس اي دو سي كتساوي لنا او، و اي دو ار غنعوضوها ب ار فوا اي دابخي لا لوا دون، وهاني حصلت على اي. دونك هادي غنجيبها للجهه الاخرى غتولي لي موان. دونك ار فوا اي ايتيغال ا او موان اي دو سي، ودابا غنعوض اي دو سي بداك لا سوليسيون اللي حصلت عليه في لا كيسيون بريسيدونت. دونك غنلقاو R fois I كتساوي لنا E هي هادي موان I de C اللي هي E فاكتور دو 1 موان ليكسبونسيال موان T سيغ طو، و غنشر. دونك غتبقى لنا هنا E موان E fois 1 هي موان E، والموان مع الموان هي بلس. دونك بلس E fois ليكسبونسيال موان T سيغ طو. غنسامبليفيو بهاد E هادي غنختزلو بها تبقى لنا E l'exponentielle moins t sur tau. Donc I شنو كتساوي لي؟ غتساوي لي هي E sur R في l'exponentielle moins t sur tau. Donc finalement I est égal à E sur R في l'exponentielle moins t sur tau. La dernière question, déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps tau, puis déduire la valeur de la capacité C du condensateur en donne R est égal à 100. دونك هنا غنعتمدو على هاد لا كورب اللي حصلنا عليه بار لوسيلوسكوب. دونك ديما عقلوا عليها باش تحدد لا فالور دو لا كونستانت دو طون طو. شنو كدير؟ كترسم لا طونجونت ديال هاد لا كورب هذا هنا في الاصل ديال المعلم، او لا في تي ايتيغال زيرو. واضح نرسمو لا طونجونت، وهاد لا طونجونت كنبحثو على لو بوين دانترسيكسيون اونتر هاد لا طونجونت وهاد لوريزونطال هذا اللي كيكون مماس لهاد لا فالور. فاش كتولي لنا U دو سي تيغال اون كونستانت، فاش كتولي ثابته، فاش كنلقى هاد لو بوين دانترسيكسيون كندير لا بروجيكسيون ديال هاد لو بوين على لاكس دي زابسيس او بيان لاكس دي طون. دونك في هاد لوكا غنلقاو 1 ميلي سكوند. دونك graphiquement on trouve tau est égal à 1 milliseconde.
وخاصنا نحولوا هاد السكوند باش نحسبوا لا كاباسيتي. دونك 1 ملي سكوند est égal à 10 moins 3 secondes. وكنعرفوا دابا la valeur de la capacité C est, donc on a taux est égal à RC, alors C est égal à taux sur R. Application numérique, donc C est égal à 10 à la puissance moins 3 sur 100. هي هاد la valeur اللي عطاونا هنايا. donc 100 هي 10 à la puissance 2. إلا طلعت الفوق غتولي لنا moins 2. donc finalement غنلقاو 10 à la puissance moins 5 farad. Le farad, c'est l'unité internationale de la capacité du condensateur. Donc, j'espère, chers élèves, que la correction de cet exercice est claire. Donc, il عجبك المحتوى واستفدتي من هاد لا فيديو، ما تنساش تابونا معنا وتبارطاجي المحتوى ديال القناة مع لي زامي ديالك. الإعجاب بالفيديو إن لا إعجابك بطبيعة الحال، وإلا ما عجبكش كنعتذروا على الوقت اللي ضيعتي معنا في المشاهدة ديال هذا الفيديو. Donc finalement, merci pour votre attention et à très bientôt. Bon courage.